आमचायो चंद्रनाथ ठाकुर पारावो कायसा त्रिपुरा मठामक बुबाग्रा फाइमानि दिनो आजागावो सभा अंखा सभावो खेतावो बरक गिलामा तांगी गिलामा कमल कलैसे 84 गाड़ी दुखा पश्चिम यांगो सुवेर लियारनि 30 35 40 दुखा 84 बाय 35 हंकाय प्राय 100 नि ऊपर गाड़ी 100 नि ऊपर गाड़ी एकटा गाड़ी वो 30 जन हंकाय मोटामुटी बरक बांखा चिनी एलाकानि बरक हंकाय महाराज दवाइसाबान लुगियाखौ नायनायनि थांखा किसिचा बांखा आमो हंकाय आं साना नायबानि मोनो तिनी जे अर तंनाय केवल कमल कलयनि हाय बायरेनि 84 गाड़ी तुनाय करिना ब्लावर এই বুঝিছিলি তাকলাইনি বুট সামল দেবরমা आं सानाय बनो सामल देबरमा सानाय 10 तारिख रेजाल्ट लोंनायनि परे खुमुल लोंगोन बक्सा बावै थांसिनि आबोना बले बक्सा बावै मा थांसिनाय आरो थांगै समाय थांगै काउन्सिल भवन हाबैसिनाय दिनैनि मिছিল साव मिছিল मत खाटी जतन हरफ फायनाय जतन चिनी खुलाय जाम्पारनि बरक आरोनि बिसिंसे यांग तक्से गुनानिके बिसि फाइमालिया तांगै आरो माने ताम हिनाय कराय कबर हाय दलसा खाब्रुमलाय दंगौ सिगांसिमि यागला तुइजाक गुलाय तुइजाक सिनि तक्सेनि प्रेसिडेंट नंदलाल देबरमानो साइकेल कुन बायसे कगौ बादुल सिंगलिया बादुल लुहार बायसे बंनि ताका लुहार बाय कगै खिगलाय तनि रिखामिया जिबि थाङै यांग बिसना गलायजा दाबो हामियाखौ सिटी स्केन थायो तुद्र जोंथ बरनो बुलायना सानिया तगलायना सानिया गणतंत्र देश जा हामदामा खायग्रानि नों गोदाल राजनीति बदल सिगांगो एनजिअ नि दंगौ ताबुखाय राजनीतिखौ परिणत होनो थांगा तिनि नोंतांगो खायनाय बिनि रोड मेप तामुनाय आबो जों वानथुना नांगौ कारण गणतंत्र देश आपनि संसदल साइमानो 5 बছর पर बोर्ड मानि जों ओ जागा ताकलाय कुलाय साम्पा हावारो जों जे भोट दिनानि जागाव 5 जना कैंडिडेट दंगौ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस या फारफुंता आबो दलसा दंगौ ते दंगौ आगिनि मानिक सरकारि दल खाता गोजामनो चाप्टार पुरानो चाप्टार आबो दलसा ते दंगौ ते साबतं त्रिपुरा मथानि त्रिपुरालायनि स्टेट पार्टी TSP नि रेजिस्टार बायबो जावै आंध्रस मुनखाय बिसि दंया दाक्तिनो पाइथु आबो नेचारेलनि नियम फल सिजननि फल बुट पुरुखाय हम गम गमनाय उलखाय कमाय थानाय आंध्रस एरपरे ते दलसा साबो ते दलसाखाय ओ बाय पातालनि दल डायमंड किटिंगलुलु खाय थांगाय लुगान नर बेरे के सिंजाक आबो हंकाय डायमंड हीरा दे मुक्तारे साइमिया जेसेबो डायमंड नि साव बर तेले 5 जना ते काहा दंगौ फुटबल हंका आबोखाय इंडिपेंडेंट नि दल के बनो हामजागलिया कोनो पार्टी न हामजागलिया ब नि दलंगै बुसाखा खुलाय जाम्पारो 5 जना आश्रा बारिखाय 4 जना खुलाय जाम्पारो चिनि सामल बुसामाखाय 5 जना ए 5 जनाव जों दाबो साबना बदिनानि बोर्डनि सिगां जत राजनीति दल न जानि दल न काहाम खायै साव चिनि बर वानसुक कांगे बाक्सा जों जारा वानसुक दानि सगियार कन्फ्यूज जों थांगौ म तागलाय सामनो रिनानि राजानो ब हाबु बाग्रा सिंकाय बनो निरिना हामानो कांचनपुर बरि आं शरणार्थी रनो ब समस्या समाधान खायरिखा आबो हंकाय बोल्ड रंग मेसेज रहमानि बर अरव सानानि मुजुंगु कांचनपुरनि रियां गुरु डिसप्लेस रग्न
বুবাগারা সে অরব প্রবলেম নো সলিউশন খাইহি সামানি অর তুমুন ত্রিপুরা সরকার বিজেপি বে আইপিএফ সরকার কো সিয়াকে মানে মানগামো অর তুমুন মিজোরাম সরকার কো সিয়াকে মানে মানগামো অর তুমুন কেন্দ্রনি মন্ত্রী মোদি প্রধানমন্ত্রী মোদি কো সিয়াকে মানে মানগামো মানিয়া অবন বড় পানগৈ বুকুং কিসা কঠোর খাইতি সাবৈ ফুনুগৈ রিয়াং শরণার্থী সমস্যা সমাধান খাইমাঙ্গা তেলে মহারাজা তাকলে যে সামানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ব খাইছিনাই মহারাজ নসুনো চিনি দফানো বিয়কছিনাই চিনি বরক নিথানি অমকন কাইসা বরক মেসেজ পুসগৈ দङ बाखुर अब जों मा बुजिनाय ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড बाय त्रिपुराल्যান্ড ताबो कन्फ्यूज पुरो नायदि ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ड हे महाराजा सानमानि जों आईपीएफ दिनो 2009 नि सिमिं सानमानि हंगै जोंखै त्रिपुराल्যান্ड एडिसि एरिया न तुयै 6 शिड्यूल एरिया न तुयै एडिसि न तुयै त्रिपुराल्যান্ड सानो संविधान दङ ओ आईपीएफ दिजों दाबरो सानमानि अब हंखाय कोनो राज्यके संविधाननि 3 नং अनुच्छेद सैजाक दङ कोनो राज्यके बा कोनो भूखंडके खंडित करे नतुन राज्य गठन करते पारे सीमाना परिवर्तन करते पारे आबाद 3 नং धाराव सैजाबानि गया भारतबर्षनि पवित्र संविधान ओ बय दङ आबनो तुइ बुंथाङैसे त्रिपुरानि जे 2009 आईपीएफ दिनो बिनि आइडियोलॉजी त्रिपुराल्যান্ড आलादा हासे गोथांनै सानो दाखुर ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড अमो हंखाय बृहत्तर त्रिपुराल्যান্ড आपके एडिसिया सारा त्रिपुरा कइसे आंतर्जातिक सीमा पारंगैयाखौनो बांग्लादेश पर्यन्त खमना तेले आबो इंटरनेशनल आईन जगतरे दंखो गरै आंगो क्लियारिया आं मने खायो इंटरनेशनल आईन गरै तांगि हिंगाय तुमु बांग्लादेश नि बांदर बंदरनो तुमु ग्रेटार त्रिपुराल्যান্ড खमानि हिंगाय शेख हासिना बायदि गां फायार खालायनो नाङै जुद्ध फैनो नाङै आवश्यक कोन राष्ट्र कोन देश बिनि भूखंडनो सिकागि रहरिया तेले बुबो वास्तव बुबो अवास्तव नरकावान सुनि आईपीएफ दिनो 2009 नि सिमिं सानै फायो ताबो बो सानै दङ आगि बो सानै फायगा बुसगां दिनो बो सानै आबो बासा सावो नरम बीजेपी पार्टनार एनसी दे बर्मानो गाना आसुरि बिप्लब देव उनको सांगठनिक प्रेस मीट खाई दङ हंगाय नरक गुटिके त्रिपुराल्যান্ড मानाबा प्रश्न ठाकुर हे बिप्लब देव निसेनि त्रिपुराल्যান্ড गरै भारत सरकार रिनाय ठाकुर संविधान दङ भारत सरकार रिनाय किंतु जों बीजेपी बाय मनो एलेन्सिङो बीजेपी जोनो फेभार खायो बीजेपी चिनि त्रिपुरानि बागै नायो ए 2018 विधानसभा जिदिवै सरकार गठन खाइबानि परे चिनि त्रिपुरानि बागै तामो खाइया बामफ्रन्ट सरकारनि आमालो जतै सारा त्रिपुरा राज्यको 4टा इंग्लिश मीडियम स्कूल 91 मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ताबो 18टा ऑलरेडी 12,500 करोड़ मंजूर गैयाखौनो अलरेडी 7टा मत थांजाखा तेले जों 91 चिनि बुसानो फोरोंनायनि बागै लेखा शिक्षित फोरोंनायनि बागै बर्तमाननि क्वालिटी एडुकेशन माने उन्नत माने पढ़ा लेखा फोरोंनायनि बागै आईपीएफ बीजेपी दङैनो सम्भव नों 25 बोसोर 4टा रिमानो 4टा चिनि सारा त्रिपुरानि चिनि बुसाबुसिनो फरायनाय मानोबा शुद्ध एसटी 10 सुजुग गैया त्रिपुरा सुजुग मानो कला बागानाव भर्ती खायना हंखाय सार निनि ओ कला बागाना नि सेरायना मासा भर्ती देखाय मानो नि जों फुन खायजागौ कारण उपाय गरै रिमाया जतै सीट कम एकटा स्कुल बुसुरि नाबा अबनो चिन्ता राखायो सिनि ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार
সার মেম্বার কুমার জমাতিয়া তিনি সেন্ট্রাল বিজেপি নি এই তিনি সিএম বিপ্লব কুমার দেব বড় কেন্দ্র ও বিল পাস খাইতই তাবো 18টা ইংলিশ মিডিয়াম নাই তে 2 বছর নি বিসিংন তিনি ত্রিপ্রাসাদ প্রসারক যারা বিপিএল যারা অন্তোদয় ফ্যামিলি রেশন কার্ড গোনাं বুসাবুতে পরিনি মানাय তাকুर পরিনি তেলে ত্রিপ্রালেন মায়াनि सिगां सरकाराव थाङै अबनो खायना नाय दङ ত্রিপ্রালেন माननाय किन्तु माइनानि सिगां এই সংসদীয় গণতন্ত্র বুসাबै जों যে সরকারनि নীতিমালাও दं माने अबनो तुई परिकल्पना खायै চিনি জনতারক উপকার খাইনার বাগে চেষ্টা চালুই দङ তাকুর একটা ছাত্রনি ছাত্রীনি উপর বছর 1,10,000 টাকা রাং খরচ খাইজাগো একলব্য ইংলিশ মিডিয়াম পরিনানি বাগে খরচ খাইজাগো তে সব খাইয়াবো বামফ্রন্ট 25 বছর খাইলাঙ্কা খাইয়া অনলি ফুড তাবো 18টা अंका 18টা তাকুর তেলে जों आबर जों नायना नां ताकुर आयनो बुट फाइका बुट दिखा तागले राजानो सिरिजनाय हिमेनि राजानो सिनगाय जों तामनाय गणतंत्र देश राजा प्रजा करै गणतंत्र देश जतन गणदेवता ताकुर तेले नेपाल राजा दंमा हाय बतमुर बुट पुसाया हंगाय तेकिचा सन्मान मान हाबो फेलेक्सि नासि नायदे बिनि बखरो खेपाबै फ्लेग दाबो लामाबो पुनचावो मुसुचावो सुई बांखार बरफ सिखागो चाजागेर मासा सिखागो आतिंलाय दंले तेले तिनि महाराजनि सन्मान न साबो नष्ट खायगाबा साबो अबो ब्रेन न दागानो ब्रेन न दानाय दङ तामो तिनि महाराज के चंदन बिनि उग्र दंनाय रेखा सारवा चंदन फापे दे सारवा बतम न नै बुत टिकेट नाहारै तिनि बुसाय फायो ताकुर बुसावै फायो आबनो सिनो फुल मेसेज रिवो जों ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ড तुनायनै संविधान करै बरंनि ग्रेटार ত্রিপুরালেন্ড एकमात्र आईपीएफ तिनि आइडियोलॉजी जे नाहारमो संविधान 2-3 अनुच्छेद सिजाक अबमानो अन्यान्य देश भारतवर्षनि गोबांमा राज्य न हायके काखा खोथा राज्य मांगा मुभमेंट दरकार जों ताकुर आबोसि जों मा बुजिनाय तिनि ত্রিপুরালেন্ড आलादा सेपारेट राज्य मायासनि सिगां जों गणतंत्र देश बा जों बुद्ध मा बुजालायनोले बुद्ध बुजाबै तिनि मानथाय सत्ताय अधिकार पंचायत जतनो जों सुजुग सुबिदा फेसिलिटी दिनानि बागै जों जे समा खायनायले तेले आबो अधिकार जों 6 तारिखो जों साबनो बुट दिनाय अबनो जों दिनि ते कयेक दिन बिसिगनो जों वान सुबि मा पायना नानै थागो वान सुबि पाय हंगाय जेखाने सेखाने जों बुताम सेफैरिबानो जिनि आगामी दिनो भबिष्यत अन्धकार होनाय कारण आबो एकटा चक्रांत से 2019 नो जों साइमांगा लोकसभा जों मारिबो जों साइमांगा जिनि आईपीएफ तिनि एकमात्र त्रिपुरा राज्यबो जिनि ত্রিপুরাসানি पार्टी आईपीएफ ति आंचलिक पार्टी हिसेबे रेकगनाइज मानमानि परे ओ आंचलिक पार्टी नो बुसिके सिबायमान तामखाय षड़यंत्र खायै आईपीएफ तिनि बुमा खांगो काली सिलिमान अबस्थे सासालिबै दङ जोंनाबो बुजिना नांनाय बुजिया हंगाय जों जिनि भबिष्यत जिनि बिराद लस होनाय ताकुर कुकुर आमार बिराद लस होनाय अर जारा तागलाय त्रिपुरा मथानि नेतारक लिडारक बुद्ध बुजा फायनाय रंनि नरक साइमियाना काहिनी जिनि बरंगा दाकिनो पखला बबैखागो बुद्ध देवबर्मा साबाबो तुलासी गर विजय मिছিল खायब 2000 साल যখন आईपीएफ नि रुवामारखा तुई बुद्ध बुजाबै बैनि कप्तामाबो माइक्रोफोन रमैया कोनै ओ हा एडिसिनि हा जिनि महा करिका दफा कमाखा ताबो जोंते म बानजिलिया ताबो आईपीएफ नि रुवामारखा बुदिखाय जों एडिसि बानजिलि नारायनाय हे हा खोसाबै मुख तुई थिगलाय चप चप खायै तिनि बुतो जिनि वै थांमानि तिनि बरकनो बोखा दुखो नांदे आव ত্রিপ্রাসাবা जों ত্রিপ্রাসাनन बुट मारिनाय म बुद्दखै ত্রিপ্রাसानि कग्रस गावने बुट दि रहन मानि तिनि नरगनो खोना 5 বছরनि बिसिङनो 5 बार सीएम परिवर्तन लायखा तामुं लायखा बेम्बु चास तामु चास खायया
এডিসি ও সার খার উলখাই এই বুদ্ধ সিপিএম বাই খাইজা আজাগা কক সালাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাই এলএন সিঙ্গাই প্লেন মার্কা এনসিটি এনএসপিটি নি जों বুট মারিকা নরক খনাবো এক সময় जों বুদ্ধ দেববর্মা বুসামানি সিপিএম বে এলএন ছাयै অব হংকাই এনএসপিটি প্লেন মার্কা প্লেন নি প্রতীক চিহ্ন ও নেতা ন তিনি আজাগা ও নেতা ন তিনি আজাগা ও তে কাইসা দङ রবীন্দ্র চিকন নে आगे यूजेस नि नेता ताबो आईएनपीटी बे त्रिपुरा मथा एलएन सिंगे ओ जागाबो बुटो बुसाबो तागलाय ओ रबीन्द्र सनि आमालो फाइरेमान 88 तो 93 94 जोर ताखरो यूजेस बाय कांग्रेस जोर चिनी बरो रगन चिनी त्रिपुराबो चिनी राज्यबो তিনি রবীন্দ্র দেববর্মা সং ইলিগেল ইমিগ্রেন্ট নারনানি বাগৈ ভারতনি নির্বাচন কমিশন নি থানি বড় টেভিশন ডেপুটেশন নিও তামো আবো ব্যাপার 1994 দেব যখন মুখ্যমন্ত্রী পিতুয় মানমানি সময় ও জায়গা ভারতনি নির্বাচন কমিশন টিএল সেশন ব তিনি 1,35,000 ভোটার মজতন বাংলাদেশি ভোটার ম ডিফুল ভোটার নে তিনি ঘোষণা খাইমানি জায়গাও বড় আন্দোলন খাইয়ে দিল্লি পর্যন্ত করেঙ্গে আবন ইলিগাল ইমিগ্রেন্ট ভোটার ডাউটফুল ভোটার দি ভোটার নারগে মারি নাইনে আন্দোলন খাইও বুন নেতা আন্দোলন খাই সেই রবীন্দ্র দেববর্মা জগদীশ দেববর্মা সং जों इतिहास सिंगिया इतिहास साइमिया तोर बासालायो तामनि चिनि जुबो बायरो राजा हंकायनो सर्वश्रेष्ठ प्रब्लेम नो सल्यूशन खाइनाय खाइमानिया इतिहास क्षमा खाइया दिनि इतिहास साइमिया रो चेराइरो चिनि इयुन रो बाक्सा बुल बुजिवै राजा नो हामलगे थांलाय थांगाबो ताकरो बुकुरो इतिहास ता मोसाबा महाराजा তিনি লাস্ট তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা পঞ্চম ত্রিপুরী রত্ন বান চিরিনানি বাগে রিজার্ভেশন খাইগলাগো দুই দফা ওই 1930 1931 বাই 1945 তিনি খোয়াই হইতে আরম্ভ খাইয়ে যত যে রাংসাংনি মাইখলাই যেটা হাত সমান এরিয়া সমতল এরিয়া কল্যাণপুর অব্দি সারা ত্রিপুরাও গোबां জায়গানো জনতা আবরণ কংগ্রেস যখন শচীন সিং সুকুময় সেন আমাল ফাইপ্রো হংকাইনো ও রিজার্ভ সুবাইয়ে কলোনি খুলবইনিব আবো সাব ও নেতারগা ফুসাব তিনি বুটো ফুসা উপর এডিসিও বুটো জান দেব রক্ত দেব এডিসি গঠন করতে দেব না যে দল এডিসি গঠন খাইনা রিয়া ও দল তিনি এডিসি ভোট চিনি থানি জনতানি সানপাयो जुनोसि भोट दिदि नि ताकरो जों बुजिना नांनाय लाई थांनाय कग्राव जों मुदु खाइना नांनाय काम सुलि खुलि पाल्ट खाइनो बरफनि चरित्र पाल्ट जातिया जे लिडार आ जागा दङ जों नुखा 2008 जों साइमानो चिनि जुबरनो बिभ्रांत खायगा आरे आं दुचाखाय पास खाय इन राजनगर एरिया वो जुटा फैक्टरी खायै ओ जुबक रत्न कर्म संस्थानि व्यवस्था खायनाय अर ताकलाय चिनि सामल बायबो जानाय त्रिपुरा मथानि लिडार साव अख नरक साइमानो जतन माने मानगा ओ जुटानो नागि जों दाबो कालाय दंना ताकुरो ओंगिया ताकुरो আপনি বাগিনো তিনি কক হংকাইনো তিনি কক খুদ্রি হংকাইনো जों थांगै आरो ता गोलोबनानै कगिया ताकरो जों गोलोबखा हंकाइनो जोंनि आगामी दिननि भबिष्यत नस्त थानाय जों दाबो चेष्टा खाइ दङ त्रिपुरा राज्य डेभलप खाइनानै बागै बिजेपि बा आईपीएफ नि जोदोंमोन ताम दुसुन खाबा बासा सावो एडीसीसी सिबाय सिलाय गमो आईपीएफ दिरो इ कोन नेशनल पार्टी बाय जॉइनिंग इ ताबो बीजेपी एडीसी दखल खायगाय एडीसी बाय सिनाय बायया ताकरो गाव 6 शिड्यूल ষষ্ঠ তফসিল বাইয়ে তিনি অথচ বিজেপি সরকার জোর দङै হ্যাঁ 30টা সিট ন
50টা খাইনানি বাগৈ ভারতবর্ষनि সংবিধাन 125তম সংশোধন খাयै তিনি এডিসি ক্ষমতা রিনানি বাগৈ বিজেপি বাই আইপিএফ দিল্লিও পাঠক যাক ক্যাবিনেট বিল পাস খাই রহজাক সংসদ রহজাক পার্লামেন্ট রহজাক আবো বিল পাস হইনাই টিটি এডিসি বুমুং ফারাই অবর ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল 30টা আসন 50টা আসন ফেলাই অবস্থা খাইগাবা বিজেপি বা আইপিএফ তিনি ও জায়গা সানানি মুজুং চিনি এডিসি ওকাই ডেভেলপমেন্ট গিয়া তাঙ্গে কারণ দङ কারণ যতই শিশুলতা দপ্তর চিনি জোনাল অফিস চিনি সাব জোনাল অফিস যারা কর্মচারী খেলের খুব নাইলাই দङ তাঙ্গে কাম করে কাম তাঙ্গি করে এই ক্ষমতা প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ খাইজা গিয়া প্রশাসনিক পাওয়ার রিজা গিয়া যতই ষোলতা দপ্তর ও 16টা দপ্তর ন টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল খাই 30টা নি 50টা খাই এই 44টা ডিপার্টমেন্ট 44টা দপ্তর ইয়া পারিনান মাগে বিল পাস খাই রহন নেংমাইয়া রাডা চরণচা খাবলে অগুর দেববর্মা সাকা সিএম কুসাক কমিউনিস্ট পার্টিনি নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার চা খাবলে ওর তিনি অকতাঙ্গে ওয়ান সুকিয়ানো যখন আইপিএফ বিজেপি বিল পাস খাইনা প্রকাই সাংবাদিক বাই সিংজাক রাধাচরণ বাবু এখন এডিসিতে নাম রিনেম করে টিটি এডিসি থেকে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল করার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন যখন সাবরকাই 30টা সিটের পরিবর্তে আগামী দিনে 50টা সিট হবে আপনার কি মত এই সিংহা হাঙ্কাই আপ্রোচ খাও আরে সামথিং বেটার দেন নাথিং কিছুই না থেকে কিছুই ভালো অর্থাৎ নাই মামাতে কানা মামাই ভালো এই সাইতে দেব তাকুর হ্যাঁ जोंहाबो हाय दलनदै चाप तारखो सामनो अर सुगुमै देबबर्मा बुसाव चाप तारखो सामनो मुइतु ताखादि बाक्सा सिरि बरखाय उल्टा ও লাম সাইক্লাঙ্গ লামা তা করে দিত নিনি ও দিন পরিবর্তন কাল পরিবর্তন থাকো ও লামনি ও চেখরাত্রা লাম থ্রি থাং মানে পরে নতে করিকা ও লামনি চেখরা মানিক সরকারনি থানি মানিক সরকার ভাই তিনি ও চেখরা ভাই রাজা খা চিন্তি প্রসারক বুদ্ধিখে রাজা খা সুখরাম দেববর্মা কগজাখা সিপিএম দলনি নারী সমিতিনি কল্পনা জমতিয়া বুথার জাখা আমতি খাইমাং তকথার জাক বুথার জাক বানো সারা ত্রিপুরাবো বংনি আমালো পুনো জাস্টিস করে আইপিএফ বিজেপি খাইমানি ইয়াগুলো নরক নখনা বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান যখন বুথার জাক আন্দোলন খাইব আইপিএফ র বলক দেবুদেশন চাকরি মারিলে বিলি পরিবার এই বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রী থাকে চাকরি নিও পর ইয়াথারি রিও তা করো 7 লাখ টাকা রিও চিনি মেবার সার 2.5 লাখ টাকা রিও তা করো মানিক সরকার আমালো কত বড় আমতি খাই থাঙ্গাবলে হ্যাঁ থাঙ্গাবলে মারে মাংখা 1 টাকারে মাংখা উ আইদাং কুলি নীলিমা দেববর্মা বুথার জাখুরো হ্যাঁ মানিক সরকার ফাইনাই থাংবাইকা ফিকুং বেথবি কলাঙ্কা দেখব তাবুবো দেখব মাংতেই ফাইলিয়া চাকরিবো ফাইলিয়া রাংবো ফাইয়া তাকুরো जों কুসনাহার দংলে আবহাওয়ায় অবস্থান চাপ তার সামনে কিফিলিটা নাহারে বড় ইং এডিসিও বুট ছানানি বড় কোনো নৈতিক অধিকার করে এই এডিসি নয় এমন ভাবে ডিপ প্রাইভ খাইকা তিনি 16টা দপ্তর রিরিও তিনি জোনাল সাব জোনাল ন থুক নাইরি তনিরিও তাঙ্গে বঙ্গারখাই জিলিং থাকে জিলে দালান কামান থাকে কাও তাঙ্গি বাবা পাওয়ার রিজা গিয়া এম্পাওয়ারমেন্ট দিয়া এডিসিনো ক্ষমতা রিজা গিয়া তারাই তিনি অবহাই খাই উঠা করো তেলে বিজেপি আইপিএফ তি তাকাই যখন জুটো থাকে না আইপিএফ তিনি যারা এমডিসি তিনি সামল সং এডিসি নি বাগাই ত্রিপ্রাসানি বাগাই जों अनेक किछु प्रस्ताव हिसाबै तुबुनाय ताकुर